Koliko stanovnika ima u Gradištu? Sad? Samo jedno. Po posljednjoj procjeni hrast je star 1025 godina. Ovaj prizor što sam doživeo nikad u životu nisam. Veso, smo stigli, Veso. Grupa mladih entuzijasta osnovala je udruženje građana pod nazivom Via Militaris. Na njihov poziv Veso i ja stižemo ovde u Sićevo, u Sićevačku klisuru, da nam pokažu prirodne lepote njihovog kraja. Slede nam uzbudljiva 2 dana i idemo da upoznamo Dušana, predsjednika njihovog udruženja. Pozdrav, Dušane. Zdravo, Radovane, dobrodošao. Bolje te našao, kako si? Odlično, prijatelju, ti? Odlično. Otkud ideja za Via Militaris udruženjem? Udruženje Via Militaris je osnovano sa ciljem zaštite prirode, a inspiracija nam je bio stari antički put Via Militaris koji ide obvodom Sićevačke klisure, vidjet ćete kasnije. I to sad idemo prvo da vidimo? Sada idemo prvo na Via Militaris. I ti si na vodič? Tako je, dobrodošli. Hoćemo odmah da krenemo? Hoćemo, idemo. Ajmo. Prijatelj. Čuvari parka prirode Sićevačka klisura su rendžeri iz udruženja Via Militaris. Bilo da ste željni avanture, vožnje džipovima ili kvadovima, ili ako jednostavno želite šetnju, oni vam mogu biti na usluzi. Posjeduju i sopstveni prostor gde vrše uslugu smeštaja i pružaju informacije svima koji se zapute u ovaj kraj. Dušane, rekao si da ste osnovali udruženje radi očuvanja ovog predela. Udruženje Via Militaris je osnovano pre 2 godine sa ciljem očuvanja, promocije i zaštite Sićevačke klisure, Jelašničke klisure, Bojaninih voda, odnosno Svrljiških planina i Suve planine. Udruženje se aktivno bavi popisivanjem divljih deponija, zaštitom, sprečavanjem izbacivanja đubreta, čišćenjem plaža, čišćenjem manastirskih puteva i aktivno promovišemo stari rimski put Via Militaris koji svakodnevno obilazimo, povremeno održavamo, kosimo. Smatramo da je taj stari put jedna od najvećih atrakcija i veliki potencijal ovog kraja i mislimo da je to naša budućnost. Da li vam je plan da turisti dolaze preko vas, da im pokazujete ovo vašu prirodnu lepotu? Naravno da jeste. Turizam nam je baš u fokusu, pogotovo aktivni odmor. Udruženje se postavilo kao apsolutna logistika svim planinarskim klubovima i sportskim klubovima i ovde smo faktički domaćini i logistička služba za ceo park prirode. Ovo je nekada bila jedna od najvažnijih saobraćajnica u srednjem veku na Balkanskom poluostrvu. Zvala se Carigradski drum i spajala je Beograd sa Carigradom, odnosno današnjim Istanbulom. Via Militaris je rimski vojnički put koji je preteča Carigradskog druma. Pre Rimljana ovuda su se odvijala i praantička kretanja. Via Militaris sagradili su Rimljani 33 godine posle Hrista.
U to doba, da bi došli zapregom od Beograda do Niša, potrebno je bilo oko 40 sati, ne računajući pauze za odmor i prenoćišta. Ovde je kraj s ovog dela, jel? Kraj. Ovo je, dovde je prohodno, ovo je lovačka kućica. Znači, lovci su je napravili za sve putnike i namjernike, oni je koriste planinari, svi ljudi dobre volje koji ovde zalutaju. I uvek je ima ovako smeštaj sređena. Uvek je smešteno, evo kao što vidite, sekire, šećer, kafa, rakija, drva, vino, knjižice, posteljina, bukvalno sve imamo, čak i mali TV, imamo evo svetlo, solarno. Tako, to su oni uradili, sićevački lovci, svaka im čast. I dolaze posetioci ovde? Pa ovako dolaze planinari uglavnom. Planinari, ljubitelji prirode i oni su svakog vikenda tu lovci. Šta ste uradili do sada? Sredili smo plažu ispod Sićevačkog podruma, spojili smo dva manastira, manastir Presvete Bogorodice koji je jedna od najvećih svetinja ovde, povezali smo sa manastirom Svetog Nikole. Znači taj šumski put smo očistili zajedno sa JKP Medijanom. Imamo veliki problem sa divljim izbacivanjem đubreta, to traje već decenijama. Radimo na tome, projektno popisali smo ih preko 200 u celom parku. Preko 200 divljih deponija u parku? U parku prirode Sićevačke klisure. To je veliki problem. Kako odnesu smeće na tako mesto? Traktor. Neverovatno. I to traje, verovatno, već... To traje decenijama. Veliki je problem što nije organizovano izbacivanje kabastog otpada. Sad se borimo da napravimo 2 puta mesečno, da se znaju tačno dani kada će biti izbacivanje i da se odredi jedno mesto u klisuri gde će svi ljudi meštani da dovezu svoj kabasti otpad i da zaustavimo to izbacivanje u budućnosti, jer moramo sada da zaustavimo i narednih godina da se borimo da sve to počistimo. Via Militaris kroz park prirode Sićevačka klisura prolazi u dužini od oko 10 km. Kreće od Sićeva i završava se u selu Gradište. Zemlja je urušila put u dužini od oko 1 km, ali peške može da se prođe i predstavlja veoma zanimljivu rutu za sve ljubitelje šetnje. Sve vreme put prolazi obodom klisure. Nažalost, sada je dan dosta kraći, a želim po danu da vidim Gradište i čuveni pogled na Sićevačku klisuru, te ću ovog puta sa Dušanom do tamo da se uputim vozilom. Korona kad je bila, bili smo krizni štab u Banji. Ja sam oformio svoj krizni štab i bio sam dostupan 24 sata. Izlepio sam svoje plahate i radili smo, imali smo po 10-ak poziva svaki dan. Obilazili smo klisuru, nepristupačna mesta, pošto imaš dosta planinskih sela ovde, nosili smo lekove, hranu, čak smo nosili zelenu salatu, brate, ako mi veruješ, u to vreme, da. Drugara ovaj što pravi sos, on je donirao ceo plastenik dečko beo luka, mladi luka i salatu i to smo nosili. Dušan nas je doveo na Vidikovac, odakle se pruža fenomenalan pogled na Sićevačku klisuru. Kao što vidite, na samom početku, gore na vrhu je bila ona koliba lovačka gde smo bili. Sama klisura se završava s druge strane ovog Vidikovca, a iza nje imamo i suvu planinu kao na dlanu. Ono što je zanimljivo ovde, ispred mene je selo Gradište koje smo do sada spominjali nekoliko puta i napomenuo bih da u njemu živi samo 3 stanovnika. Nadam se da ćemo uspeti da nađemo nekog od njih da vidimo kako oni to žive ovde.
Koliko stanovnika ima u gradištu? Sad. Samo jedan. Samo jedan? U stvari dvojica. Koliko je pre bilo ljudi ovde? A meni je otac piše da je bilo 500 duša. Ali to je bilo pre 40 godina, pre onog rata. Kako živite ovde? Zavisi od zahteva. Stari ljudi nemaju neke zahteve. Veliki. Nema velikih zahteva. Pa šta, nema treba tišina, miran život. Hvala Bogu, dolaze nam mlađi iz Niša kad treba. Mlad svet je otišao, ne samo odavde, iz svih sela. Ali u gradu nema mir koji ima ovde. E pa nema. Nema. Ljudi iz grada ovde bi voleli da dođu da vide ovo selo. Znate šta? Treba neko da ih dovede. Ali prvo treba da ima sad i pokaže. Ima, evo, ova školska zgrada. To je kako je to je teška istorija za tu zgradu. Nema interesovanja, sve priličnih propadanja. Nema para. Nema. Nema para opštine, nema para narod. Nema para ni država. Ima li? Gde pre? A gde je ta zgrada? Pa evo je na ulazu ovde. Hoćete da nam pokažete? Pa hoću, zašto ne bi? Ajde da nam pokažete. On je oko, pa velike ona, 60, 70, sad na koliko. I... A kad je izgrađena? Ja sam pokušavao i preko ministarstva prosvete. Čikaca se nada, a svakako i rendžeri iz udruženja Via Militaris rade na tome, da ovu školsku zgradu preurede u planinarski dom ili da nađu nekog kome bi bilo od interesa da zakupi ovu zgradu. Oni su tu na usluzi da zajedničkim snagama rade na promociji turizma ovog kraja. Ja se nadam da ću zateći bolju sliku ovog planinskog sela kada sledeći put dođem. I pored najavljene loše prognoze osvanulo je divno jutro u Sićevačkoj klisuri. Danas idemo na Suvu planinu, pre toga idemo do Bele Palanke gde nas čeka Mihajlo. Dečko je takođe član udruženja Via Militaris i on nas danas vodi u obilazak njegovog kraja. S obzirom da smo noć proveli u Ranger klubu u Sićevu, da bi došli do Bele Palanke gde nas čeka Mihajlo, moramo opet proći kroz Sićevačku klisuru. Savršen način da započnem dan. Reka Nišava je između Svrljiških planina i Suve planine usekla veličanstvenu Sićevačku klisuru. Vertikalne kamene litice izdižu se iznad Nišave i dostižu 400 metara visine. Na ovom 17 km dugom putu nalazi se 13 tunela. I kao što sam rekao, Mihajlo nas je sačekao kod Bele Palanke. Tačnije na jezeru, kako se zove? Divljanskom jezeru. Mihajlo, gde idemo danas? Danas idemo po tvojoj želji na vrh Pasarelo, koji je jedan od najlepših pogleda na jugu Srbije. Tačnije, sa njega se vidi ceo masiv Suve planine. Hoćeš da znati provesti tamo? Ti si ovde domaći, jel da? Kako da ne. Ima nekoliko puteva, mi ćemo birati najatraktivniji, da nam bude najzanimljivije. Spominjao si neki hrast. Tako je. Usput, evo sad se nalazimo na Divljanskom jezeru, usput ćemo vidjeti kanjon Koritničke reke i hrast od 1000 godina, za koji se tvrdi da je najstarije živo biće na Balkanu. Ajde, ne gubimo vreme onda. Idemo. Mihajlo je uspeo da me zainteresuje pričom o najstarijem hrastu za koji nisam znao da se ovde nalazi. Iščekujući da stignem do njega, uživam u prizorima kasne jeseni, ogoljene šume i smeni strmih stena i blagih padina koje krase ovu planinu. Jesen svakako ne sme biti izgovor za celodnevni boravak u kući. Njenu pravu lepotu i jedinstvo boja koje donosi možete videti tek boravkom u prirodi.
Pa po prvim istraživanjima rečeno je da je hrast star negde oko 600 godina, a ovaj iza njega oko 300. Međutim, u skorije vreme su pronađeni spisi u kojima se on pominje još u dosta ranijem periodu. Dakle, po posljednjom proceni hrast je star 1025 godina. 1025 godina. Tako je. Vojnici cara Samuila su posadili taj hrast da bi on bio putokaz. Pominje se da je taj hrast druga vrsta hrasta i da nije sa ovog područja kako bi bio drugačiji. Hrast je tokom tolikih godina odolevao svemu i evo sada smo svedoci da je od njega ostala malte ne samo kora, što ga i čini zapravo zanimljivim. Jer kroz koje drvo može da se pogleda do vrha, mada i dalje stoji. Ne raste, on je stao sa svojim rastom iz razloga što je koren udario u stenu. Znači, koren mu je toliko razgranat da je već prošao slojeve i slojeve zemlje i došao je do kamenog vododrživog sloja koji ne može da probije. Sećam se kad smo bili mali, verovali ili ne, unutar hrasta smo stali celo odeljenje sa učiteljicom. Ti poznaješ ovaj kraj, ovdje si redovan, je tako? Pa da. Doduše sa ove strane malo ređe, više sa one naše strane prema klisuri, ali nije velika planina. Ja sam odabrao Pasarelo, čitao sam da se odatle najbolji pogled pruža na Trem i na tu liticu Suve planine. Suva planina je onako u obliku bumeranga, odnosno potkovice, a Pasarelo mu dođe baš na kraju te potkovice i onda se baš lepo vidi litica. U suštini, svaki vrh na Suvoj planini ima neki svoj jedinstveni pogled, ali nekako Pasarelo je jedinstven stvarno. Koliko imamo do gore? Sa ovog mesta otprilike nekih 4,5 kilometra. Super, stižemo do mraka sigurno. Suva planina duga je 45, a široka 15 km. Najviši vrh joj je Trem sa 1810 metara nadmorske visine. Ako krenete peške u avanturu po ovoj planini, obavezno ponesite vodu jer ne zove se džabe Suva planina. Izvori i rečni tokovi ovdje se mogu naći samo u podnožju. Sve ovo je posljedica geološkog sastava i građe stena koje zadržavaju vodu kao u kakvoj cisterni i čine da je siromašna vodom. Njen prvobitni naziv bio je kunovica, po vrlo rasprostranjenom drvetu kun. Krdo krava nam stoji tačno na putu, moramo malo da ih obiđemo. Probao sam da idem pravo ka njima, ali neće da se sklone, nema šanse. Nema veze, nećemo da im smetamo, idemo okolo. Vrh na koji smo se uputili, Pasarelo, nalazi se na 1523 metra nadmorske visine. Izabrao sam da se penjemo na njega zbog pogleda koji se pruža na strme litice ispod najviših vrhova Suve planine. Do sada nisam imao priliku da boravim na Suvoj planini, ali sam čuo dosta lepog o njoj i očekivanja su velika. Mihajlo, koliko se dugo penješ na Suvu planinu? Pa, od 13. godine, boga mi. A jesi član nekog planinskog društva? Jesam, u železničaru sam član možda
3-4 godine. To je čuveno planinarsko društvo iz Niša, tako? Jeste, čuveno je najveće, oni markiraju većinu tu staza. Mi im pomažemo, rangeri, vrlo često, pogotovo u našem delu. Reci mi, i pored toga si speleolog? Jesam, bavim se speleologijom u posljednje 2 godine, a od baš prošle nedelje sam položio i speleološku obuku, tako, za spusti jame, pećine, kompletno. Šta se to može vidjeti u ovom kraju? Jao, svašta. Šta bi ti preporučio? Bukvalno na svaku stranu koju pogledate može da se nađe nešto zanimljivo. Pa ja bih pre svega preporučio najpristupačnijim je Sićevačka klisura. Dobro. Eto, i to je onda... ono što smo mi vidjeli juče. Tako je, Sićevačka klisura i sad sa njene i sa leve i sa desne strane prelepi vrhovi. Imate na Svrljiškim planinama Pleš, zeleni vrh, pogledi vrhunski. Ceo taj put Via Militaris imate sa desne strane Trem, evo ga Pasarelo, Bojanine vode, ko ne može mnogo da pešači. Tako da je to Jelašnička klisura također izuzetno lepa, a pristupačna. A s obzirom da si speleolog, šta ima od pećina, jama? A što se toga tiče, zaista unikatna jedna pećina u Srbiji, Cerijanska pećina. Ona jeste mokra, jedna od retkih mokrih pećina, ali je zato prebogata ukrasima. Ja se nadam da ćeš nas ti jednom i tamo voditi. Bože zdravlje u najskorije vreme. I u jame, okolo pećine i u pećinu. Ajmo na vrh da nas ne uhvati mrak. Ajde, žurimo. Ajmo leso. Joj, pa je li ovo moguće? Neverovatno. Svemu sam se nadao, ali i ovom nisam. Nekoliko ljudi mi je preporučilo vrh Pasarelo, ali ni sanjao nisam da ću zateći ovakvu sliku i priliku. Neverovatno je. Vidi se kompletna suva planina od Trema pa skroz do Divne Gorice, drugog vrha sa druge strane. To je taj oblik potkovice što čini suvu planinu. Pogledajte, ovo oblak se kompletno podigao odjednom, bukvalno mu nije trebalo 5 minuta. Ovaj prizor što sam doživeo nikad u životu nisam. Stvarno ostavlja bez daha. Ovdje završavamo ovu priču. U ovom kraju možete mnogo toga da vidite. Nadam se da ću se vratiti opet, a do tada vidimo se u nekoj novoj avanturi.
Ide li Čkemra? Ide već. Miće, šta kažeš, a? Na ovom kalendaru najlepše, znaš se godišnje doba.